أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتنا لو موند دي فلو. درسنا اليوم لي كونسون اس اي زد، وككل مرة نبدأ درسنا بمراجعة الأصوات التي أخذناها في الحصص الماضية. س جي جو كوا جي سي كو glo, mu, voix, ar, clos, cra, gé, gay, ra, bi, ur, fra, di, sa, gris. Garage, un garage. Un frère, deux syllabes. Un arbre, un arbre. Shajara, un arbre. Un arbre. نلاحظ الصورة مع بعض. Samir, le frère de Zoubida, Akhou Zoubida, Samir, le frère de Zoubida, voit un lézard sur le mur. Samir, Akhou Zoubida, yara sahliyatun ala al-jidar. On lit cette phrase. Samir, le frère de Zoubida, voit, le T ne se prononce pas, voit un lézard sur le mur. Samir, le frère de Zoubida, voit un lézard sur le mur. نرى الكلمة الأولى سمير، وسنقطعها إلى أصوات. On va décomposer ce mot en syllabes. سمير صوت صامت، متحرك، صامت، متحرك وصامت. La première syllabe c'est sa, deuxième syllabe c'est mir. On va à la première syllabe. La première syllabe, sa. Sa. Qu'est-ce que j'entends? J'entends le C et le A. Sa. La première lettre, c'est S. C'est le S. C'est le S capital, la grande lettre de l'imprimé. Sur le cahier, on va l'écrire en majuscule, de cette façon-là. Voilà. S majuscule. La كلمة الآتية sur. قرأنا sur. تتكون الكلمة هذه تتكون من sur. تتكون هذه الكلمة من صوت واحد، une seule syllabe. sur. قرأوا su. الحرف الأول هو س، والحرف الثاني هو U. Cette lettre est le S en script. على الكراس نكتبها بهذه الطريقة. En cursive sur le cahier. إذن حرف S grande lettre capitale, lettre S en majuscule, S en script, la petite lettre, et S en cursive. On doit l'écrire sur le cahier de cette façon-là. لنقرأ الكلمة الآتية زوبيدا. لنقسم هذه الكلمة إلى أصوات. On va décomposer ce mot en syllabes. متحرك ساكن، متحرك ساكن، ومتحرك ساكن. Donc la première syllabe zou, deuxième syllabe bi,
La troisième syllabe, c'est da. لنقرأ الصوت الأول زو. إذا تتكون هذه cette syllabe est composée de la lettre Z plus OU. الصوت الأول هو الحرف Z. هو الحرف Z en capital. على الكراس يكتب au majuscule بهذه الطريقة. donc lettre Z ou bien أو بهذه الطريقة. كلمة الآتية lézard. lézard. On va décomposer ce mot en syllabes. lézard. Il y a deux syllabes. zar. La deuxième syllabe c'est zar. نقرأ هذا الصوت زا. الصوت الأول هو أو الحرف الأول نسمع j'entends Z on script sur le cahier, on script de cette façon là. Voilà. إذن حرف Z en capital, Z en majuscule et la lettre Z en script et la lettre Z en cursive اسكيف de cette façon sur le cahier. بالنسبة لتكون الأصوات مع الحرف S و Z. S plus A égale ça. S plus I égale si. S plus O so. S plus U su. S plus E se. S plus E c'est. S plus OU sous. S plus WA c'est soit. On va lire ces syllabes. Ça, si, so, su, se, c'est, sou, soit. حرف الأ هو الحرف الأول ثم يأتي الأس. نقرأ أس. I plus S égale is. O plus C égale os. U plus C égale us. ننتقل إلى الحرف Z مع الأ زا. Z مع الإي زي. Z مع الأو زو. و Z مع الأو زو. Z مع الأو سي زو. زا زي زو زو و زو. Les syllabes en cursive za زي زو زو و زو. هناك أصوات أخرى sta. راها تا sta ستي ستو ستو ستي و ستي. هذا حرف إي ستي. سبا سبي سبو سبو سبي و سبو. والآن لنحاول قراءة بعض الكلمات والجمل التي تحتوي على الحرفين S و Z. الكلمة الأولى le stade. Il y a deux syllabes. Stade, le stade, الملعب. Le soir, المساء. la soie, الحرير. une sardine, une tasse, فنجان. zéro, un zèbre, حمار الزرد. une gazelle, la classe, القسم. un stylo. le sport, رياضة. du sucre,
السكر. sortir خرج. un lustre. un lustre ثريا. بالنسبة للجمل سامية a mis du sucre dans la tasse. سامية a mis du sucre dans la tasse. وضعت السكر في الفنجان. زينب regarde, voit. Zénep regarde, تنظر. Le zèbre, et plus, et la gazelle, ou le gazelle, aux eaux. Le stylo de Ziad, est sous la table. Le stylo de Ziad est sous la table. وهكذا أعزائي المشاهدين نأتي إلى نهاية هذا الدرس. أرجو أنكم قد استفدتم، وفي الختام لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.